Dobar večer, ja sam Siniša Drobnjak, ovo je DBL podcast, mjesto na kojem pričamo o poslovnoj strani stomatologije i šire. Moj današnji gost je Uroš Moćnik, psiholog i magistar poslovnih znanosti i licencirani master trener za DISK metodu o kojoj ćemo pričati danas, to će biti glavna tema. Uroš, dobrodošao. Siniša, pozdrav i hvala na pozivu. Baš se veselim, evo da kažemo neke interesantne stvari. I ja isto. Psiholog i magistar poslovnih znanosti je vrlo interesantna kombinacija. Ja je nisam često susreo u svom poslovnom svijetu. Kako je došlo do toga? Iz radoznalosti i iz prilike. Znači, imao sam priliku otići na univerzitet, američki univerzitet koji je imao centralu u Italiji, tamo sam MBA završio. I tamo sam vidio da biti MBA studira dosta ljudi koji nisu ekonomske struke, što mislim ima smisla. Bilo tamo liječnika, jedan stomatolog, znam da je bio onda nekih drugih zanimanja, tako da nije sad MBA nastavak ekonomije. Da, to mi je bila jedna misao vodilja kad sam se ja htio ubaciti u taj smjer. Ja sam inženjer i bilo mi jako interesantno i vidio sam da isto ima dosta inženjera koji su završili na MBA-u. Pa apsolutno, ne, ali recimo psihologija i MBA imaju spoj definitivno u tome da jedna od jako važnih funkcija, pogotovo za vođenje tvrtke, su ljudi. I psihologija ima know-how kako raditi s ljudima. Dakle, kad god imamo posla s ljudima, onda je dobro znati neke stvari. Sad, ne trebaš biti sad psihologa. Ne? Ja sam susreo psihologa, mislim, onih u navodnicima puno boljih u psihologiji na onih koji su završili fakultet. Ne? Pa i današnja tema ima tu dodirnu točku. Ne? Govorit ćemo o nekoj primjenljivoj psihologiji. Hoćemo odmah zaroniti onda u tu temu. Idemo u fokus. Ajde nam približi što je to DISK i na koji način nam DISK može pomoći konkretno i u vođenju ljudi. Pa DISK tipologija je alat i znanje za razvrstavanje ljudi na osnovu karaktera. Dakle, radi se o vještini koju možemo naučiti, a za vještinu trebamo imati i znanja, tako da treba poznavati taj DISK koncept. I ključna korist poznavanja ove metode je da znaš bolje pronaći poveznice sa ekipom koju radiš, bolje se im možeš približiti zbog toga što kopiraš određene obrasce njihovog ponašanja, onoga u čemu, kako oni u biti funkcioniraju. Ovaj alat ima dugu bradu. Dakle, ima dugu bradu, tamo 80-90 godina, DISK kao takav, da. A on u velikoj mjeri je u korelaciji sa Hipokratovom tipologijom karaktera. A ta tipologija ima 2500 godina. Ona ima još dužu bradu. Ona ima nešto Ajmo mi na ovu kraću bradu, ajmo još malo zaroni dublje u DISK. Da. Ajde nas uvedi onako korak po korak. Naime, nas dvojica se znamo već jako dugo godina i ta znanja koje sam ja dobio od tebe, dobio sam ih puno i o tom ću se isto malo osvrnuti, ali DISK mi je bio jako koristan. Ajde nas malo korak po korak uvedi u DISK da i naši pratitelji, slušatelji vide zašto bi za njih DISK mogao biti koristan. Da. Osnovna stvar sa koje možemo krenuti je da za suradnju, znači suraditi, zajedničko raditi nešto, su odnosi bitna stvar. Odnos kao blizina koju stvaramo sa ljudima generalno ili sa ekipom, sa kolegama na poslu. Bolje ono što imamo odnose, veća je vjerojatnost da ćemo bolje raditi, pogotovo kad su u pitanju nezgodne situacije koje treba rješavati ili individualno ili timski. Za odnose su bitne 4 stvari za razvijanje odnosa. Jedna stvar je odnos stvara komunikacija, dakle razgovor, ljudi treba razgovarati. Dakle, jedna stvar je razgovor. Druga stvar je poticanje pozitivnih osjećaja kod drugih ljudi. Treća stvar je traženje bliskosti sa drugima ili poveznice, bolje tako rečeno, u čemu, šta mi imamo zajedničko. Šta nam je zajedničko. Šta nam je zajedničko, ne? A treća stvar je vjerodostojnost. Bit osoba od riječi, bit osoba na koju se drugi mogu pouzdati. Ne?
to je vrlo bitno za razvijanje odnosa. Dakle, mi mislimo da su odnosi neka spontana stvar koju mi usput razvijamo. Istina je, mi u privatnom životu razvijamo odnose spontano. Niko nama ne može reći, vidiš tamo sa onim moraš biti kolega. Mislim, ako bi htio bi se već mu približio, već bi nekako se približili, ne? A na poslu ne možemo mi reći, znaš šta, ja sa onom dvojicom ne želim raditi jer mi idu na živce. Naprosto je na poslu imamo neku zatečenu situaciju i vrlo bitno je da se uspijemo povezati, to znači da uspijemo stvoriti solidnu dozu kvalitetnog odnosa. I disk tipologija ima veze sa ovom trećom stavkom, to znači zajedničkost sa drugima. Jer mi možemo imati svašta zajedničko, od hobija do sličnog studija, da kažem, ili grada življenja, ili gdje smo preživjeli godišnji odmor, kućne ljubimce, svašta ljude povezuje. Da. Ali najsuptilnija stvar koju možemo sa drugima imati je naš karakter. Naš bitan dio naše osobnosti. I upravo to, da bi mi mogli sa ekipom s kojom radimo uspostavljati tu harmoniju, a ne napetost, blizinu, a ne duljinu, je dobro da se drugima znamo približiti. A DIS govori upravo o tome. Govori o tome kako druge ljude prepoznat karakterno, a druga stvar su naputci na koji način sa sebi drugačijim ljudima možemo bolje surađivati. Jer ljudi različitog karaktera, baš kontra karaktera, si idu na živce. A ljudi koji su slični po karakteru, oni se zbližavaju. Da, to je nešto slično što sam, kad sam bio u svijetu Tony Robbinsa, naučio kod njih, to je uspostavljanje tog rapora, odnosno tog prvog odnosa za koji je potrebno da prvo ja tebe razumijem, da bi onda ti mogao razumjeti mene. Mislim da tu jako puno griješimo u komunikaciji, kad pokušavamo nekako nametnuti svoje mišljenje bez da prvo razumijemo drugu osobu, da smo u cipelama druge osobe. Ja. Pa gledaj, Siniša, mi svi radimo u dobroj vjeri da radimo dobro i najbolje što znamo. A sad te dobre vjere su različite. Znaš, nekom je bitno da je projekt napravljen do kraja, do zadnje točke, a neko će već prije odustati i reći, dobro, pa možda dobro je kak je, ne? Idemo dalje, ima to još drugih stvari za raditi. Ne? Imamo različite, dakle, naš karakter u velikoj mjeri utječe na to na koji način se mi ponašamo i koje su naše vrijednosti. Ne? I mi pratimo sebe. A sad za bolju suradnju mi trebamo napraviti povremeno određenu, tako se u disku kaže, pragmatičnu prilagodbu. Ne? Pragmatičnu prilagodbu. Evo, jednostavan primjer. Na primjer, da nas zaustavi policajac. Ok, izabrao si. Odličan primjer. Zaustavio nas je policajac. Dakle, po meni u onom trenutku svi imamo isti cilj. A cilj je to da ne bi bilo što platimo kaznu. Normalno, svaki ima to u glavi. Mislim, to je cilj. Da. Ti, trenutno najvažnija stvar u onom trenutku. Ne? A isto tako, ako bi mi htjeli reagirati kako mi želimo, pa vjerojatno ne bi bilo dobro. Ne? Tu bi svega moglo biti. To znači, za postizanje cilja smo mi spremni malo se odmaknuti od svog rutinskog načina reakcije ili djelovanja i svjesno razmisliti na koji način sa ovim policajcem se porazgovarati da bi na kraju uspio dobiti to što hoću. Jer već je davno jedan psihologa, Kurt Lewin, rekao, naše ponašanje je funkcija, kako vam reći, ovisi o našoj osobnosti i situacije u kojoj se mi nalazimo. Dakle, osobnost se tu ne mijenja. Ako gledamo taj jednostavni polinom, ima samo dvije varijable. Ne? Jedna stvar je osobnost, druga je situacija. Od toga je osobnost puno čvršća i krutija, nepromjenjiva, a situacije se mijenjaju. Situacije možemo razumjeti kao suradnja sa nekom osobom. Ajmo reći privatno. Jel? Na primjer, za sve one koji imaju više djece, ja njih pitam na edukacijama, da li stoji da se isti roditelj prema curici malo drugačije ponaša no prema dečku kad želi nešto postići? I koji je odgovor? Pa svi se slažu da je tako. Ili prema tinejdžeru ćeš drugačije postupati no prema nekom djeci od 6-7 godina. Dakle, mi se svjesno prilagođavamo.
Ono što vrlo često je kod nas nekako vidim na edukacijama poteškoća, razumije da se mi spontano prilagođavamo. Onda kroz ovakve jednostavne primjere osvijestimo, ne? Ili, na primjer, neko ima rođendan i imamo želju da mu kupimo neki poklon. Sad pitanje, je li ćemo mi kupiti poklon sukladno s time što nama paše i nama odgovara ili njemu? Najvjerojatno je ova druga opcija. Ne kažem, ima i ovih prvih, ali najčešće mi mislimo o drugome. Na koji način ga razveseliti, ako je to želja, cilj. Dakle, uvijek ima pragmatična prilagodba, ima veze s tim da se mi na kratko vrijeme, zbog situacije u kojoj smo ušli, privremeno na kratko prilagodimo. To znači poštujemo onu drugu stranu, gledamo na koji način drugi žele da se ponašamo i pristupamo i napravimo privremene odmake od svog uhodanog pristupa. Problem često u odnosima je da svak želi raditi, da svak misli da je najbolje onako kako on misli. I sad si nađeš dva različita karaktera. Ajmo pogledati kako se šiša trava, kako se kosi trava. Neki to pokose ono u dlaku i to rade pola sata, a neko će to napraviti u 7 minuta i reći super, dosta dobro, nema problema. Ili usisavanje stana, kuhanje, praćenje ovih recepata. Neko će doslovno pratiti recept. I to sve, kroz sve te svakodnevne naša ponašanja, pristupe, mi pokazujemo svoj karakter. Plavi ljudi su pipkavci. Znaš, oni vole sitničariti, čitaju recepte do kraja, onda mu zasmeta kad piše 2 prsta soli. On sad ne zna šta je to. Je li to 1 gram, 2? Koliko je to? Daj nam to malo približi. Sad si uveo plavu boju, u disku postoje 4 boje. Daj nas malo približi šta znači svaka boja, šta znači onako u načelu svaki od tih karaktera u disku. Dakle, postoje, možemo si tu na slajdu pogledati primjer, ne? Postoje 4 grupe. Prvi nivo razrade su 4 grupe, dakle i po bojama su predstavljene i te boje su odabrane dosta na simpatičan način jer ljudi već spontano tako razmišljamo. Kad pitam polaznika na edukacijama, dajte mi recite nešto o plavima, na šta vas plava osoba asocira, neke plave karakteristike. Pa često krenu dubina, ne, pa tako je to je čovjek sa dubokim interesom za nešto, jel? Ona hladnoća, apsolutno, nisu to emotivni ljudi tako. Dakle, boje su kao metafora i ta metafora je jako dobro odabrana. Ne? Dakle, imamo 4 grupe, crvene, žute, zelene i plave, generalno. Ali sa upitnikom, pogotovo originalnim upitnikom, se prepoznava te kombinacije od te 4 dimenzije našeg karaktera. Samo da ja malo pojasnim. Kad kažeš upitnik, to znači da bismo znali koji smo mi disk profil, odnosno kombinacija, svi smo mi kombinacija neke od 4 boja, trebamo ispuniti upitnik temeljem kojeg će onda recimo licencirani trener poput tebe moći iščitati što smo to mi i kako reagiramo, kako se prilagođavamo i tako dalje. Da, točno tako. Dakle, u svijetu postoje 5 tvrtki koje su razvile originalne upitnike, što znači da su validirani. To znači da stvarno mjere ono što bi trebali mjeriti. Postoje na internetu i hrpa nekih približaka, tako kažem, ne, i oni nešto pokazuju, nešto u tom duhu. Dakle, sa upitnikom se prepoznava 20 različitih karakternih pozicija ili karaktera. I tak ljudi, dakle, radi se o 4 dimenzije našeg karaktera i svako od nas može imati nadprosječno razvijeno ili 1, ili 2, ili 3. Što više dimenzija imamo razvijenu, to bogatija je naša osobnost i naša sposobnost prilagođavanja situacijama je zbog toga puno bolja. Jednobojni ljudi ima ih oko 8% u populaciji. Znači relativno malo ih ima koji su jednobojni. 8% jednobojnih, 80% dvobojnih i oko 12% trobojnih ljudi. Dakle, za sve poslove kad imamo koji se odnose na rad s ljudima, je jako poželjno da smo ako je moguće trobojne osobe, jer ćemo puno lakše se prilagođavati. Ne? Dakle, crvena dimenzija znači u pozadini i motivacija u pozadini crvenih ljudi
kažem, je snaga. Dakle, njihove vrijednosti, stvari koje im nešto znače, da kažem. Elita, moć, utjecanje, borba, pobjeda. To su ovak pobjednički orijentirani ljudi, ne? Da još to da kažem, svaka pozicija karakterna ima i dobre i manje dobre strane. Teško je sad reći šta je dobro, što je manje dobro. Da, nema dobre boje, svaka boja ima plus i minus. Tako, ima plus i minus. Ali bitno je sagledavati situaciju. Ne? Crveni ljudi su jako dobri za stresne situacije, za tamo gdje se treba brzo odreagirati. To su i ljudi koji žele postići cilj, ambiciozni, ne? Idu prema fokusu. Pretpostavljam da vrlo direktno komuniciraju. Vrlo direktno. Čak i oni imaju taj problem da tu svoju direktnost oni uopće ne prepoznavaju kao direktnost. To je normalno. Normalno, za njih je to normalno. Tamo te na juri, ne, onda mu kažeš, ako si uopće dozvoliš, ne, pa šta vičete na mene, on će reći, pa ja sam samo lijepo rekao, mislim, da treba završiti do sutra. I da bude problema, ako nećemo završiti do tada, ne. Dakle, imaju tu poteškoću, ne, da su vrlo direktni, vrlo fokusirani na rezultat. Ne. Nije niti bitno kako ti radiš, ne. Ali bitno je da odradiš ono što je dogovoreno i uglavnom koriste kritiku, oni ne vide smisla u pohvali, ne vide. Onda žuti ljudi, u pozadini motivacija žutih ljudi su podražaj. To ovak malo... Podražaj. Znači, njima se mora konstantno nešto događati. Oni bježe od dosade, oni bježe od rutine. Da imaš žutog čovjeka, na primjer u ordinaciji, ne, da je onaj na prijemnom pultu, žut, ne. Oni jako vole raditi s ljudima i vrlo su, oni su ko sunce. Znaš, s ljudima rade jako dobro i teške situacije, mislim, one ljude koji imaju probleme znaju oni izmotivirati, tako dalje. To je njihova jaka strana. Ali problem kad treba pratiti proceduru. Oni vole raditi po svoje. Znaš, on ti obeća, kaže, poslaću vam ja ponudu za, ne znam, neku protetiku sutra, on zaboravi. A za žutog trebaš češće malo, neću reći kontrolirati, ali tražiti od njega feedback. Gdje smo sad u postupku? Je li sve u redu? Kako izgleda baza? Ne? Jer oni su na sve strane, njihov mozak radi 100 na sat. I to su ljudi koji imaju strahovito širok interes, svašta ih zanima. I ovo drugo, ne znam, igra šaha ujedno i skače sa padobranom. Mislim, stvari koje nisu povezane. Ne? Možda bi jedan dobar savjet koji bi si naši slušatelji mogli zapisati, jer to zapisivanje je dosta čarobno kad imaš bilješke, onda puno bolje pamtimo stvari. Je da na recepciji bilo bi odlično da isprofiliramo osobu koja nam na recepciji i bilo bi dobro da je recimo žuta boja u profilu, u disk profilu te osobe, jer će ta osoba vrlo lako stupati u kontakt sa svim pacijentima, sa svakim ko dođe i po meni je to jedna od stvari koje bih iz ove emisije svakako preporučio drugima da si zapamte i primijene u svakodnevnom životu. Da. Naprimjer, za taj desk, za takvu osobu, idealna, najbolji profil definitivno je profil koji uključuje žutu, zelenu i plavu dimenziju. Samo ne crvenu. Ne, jer on će tamo na hard sa pacijentima. Da. Ne? Jer crvena nema empatije. Crveni ljudi nemaju empatije. To je doma u zelenoj sferi. Ne? Zeleni ljudi su jako empatični. Ali da imaš takvu osobu, dakle žutu, zelenu, plavu, ima poprilično, u medicinskoj sferi ima puno takvih ljudi. To, recimo, liječnika je ogromno takvog karaktera. Da, ti puno radiš sa liječnicima, pa imaš dobro iskustvo i dobar uzrak. Pa bilo barem jedno 1500 liječnika je bilo na edukaciji. I medicinske sestre i tako dalje. Dakle, za to radno mjesto apsolutno bi to bila idealna osoba. Ali, znači idealnog je teško. Ali ono što je vrlo važno je da, na primjer, vidim velike koristi od tog alata kad mi klijenti kažu, kad se cijeli tim, ajmo tako reći, stestira, ne, nije to test. Ne, to nije COVID test, nego je disk test. To je drugi test, ne treba se imati masku i tako, da sve ide puno lakše. I onda kad znaš pozicije svog tima, je to iznimno dobar uvid u to za što je neko od njih dobar
i koje su njemu karakterno bliske stvari, a za koje stvari treba malo izaći iz zone komfora i razvijati se u nekom smjeru. Ne? Dakle, to je odličan alat, tak mi kažu oni koji to odrade, te timske slike, kako ja tome kažem. I na neki način možemo vidjeti imamo li pravu osobu na pravom mjestu, jel da se ponovo vratim na primjer recepcije, ako tamo imamo isključivo crvenu osobu, velika je vjerojatnost da ona neće dobro funkcionirati na toj poziciji. Možda može funkcionirati dobro na nekoj drugoj poziciji, ali ta timska slika koju smo i mi radili zajedno za moj tim, meni daje strahovito dobar uvid da vidim da li mi je prava osoba na pravom mjestu. Ja, recimo da bi imao crvenog na desku, ne? Da. On bi šefovao, znaš, on ne bi bio samo na desku. On bi ušao unutra u ordinaciju, počeo naređivati. To su ljudi koji vole davati komande. I u privatnom životu se nađete tu ispod Sljemena u subotu, da idete na Sljeme, Crven će vrlo brzo preuzeti vodstvo. Da. Ajmo, ovak sam ja zamislio. Ajmo mi ovdje, to, ručak je gore, ja sam već sve to zorganizirao, znači, i crveni ljudi su takvi. I za neke situacije je to vrhunska karakteristika. Da. A za tamo gdje ti trebaš ponuditi support, na primjer u ordinaciji, pacijentu, je to malo prejaka stvar. Prejaka boja. Apsolutno prejaka. Recimo za stomatologa je dobrodošlo da ima i crvenu, ali da ima i nešto drugo. Jer crvena ti daje, pogotovo kad su ozbiljni zahvati u pitanju, pogotovo iznenađujuće situacije. Recimo nešto počne iznenadno krvarenje ili nešto se dogodilo. Crven je čovjek koji najbolje podnosi stres. I toga neće pomotati, da kažem. Plavi ljudi su vrlo strukturirani, sve po PS-u, po redu, po smjernicama, i kad se plavom nešto iznenađujuće dogodi, imaju problem u koje smjernice sad govore kako se ovu situaciju riješi. Crven je jako dobar za razumijevanje stvari, dubina interesa, on je vrlo studiozan čovjek. Ne? Ali u situacijama iznenadnog tipa, iznenađenja, nisu baš najbolji. Ajmo malo se prebaciti na slajd. Naime, nakon 10 podcasta sam odlučio da ćemo napraviti jedan specijal u kojima ćemo sve naše greške i propuste koje imamo, koje nam se spontano dese i komentirati. Ajmo preći na slajd i vidjeti na koji način su nam raspoređene sve boje. I daj nas malo provedi kroz neki od primjera koje smo pripremili na slajdovima. Ja. Ovdje, kad smo govorili o timskoj slici, ovdje je jedan primjer jednog tima, liječničkog tima, koji sam radio prije mjesec dana. I dakle, svako od njih je ispunio upitnik i super da je ovako izašlo. Dakle, kako se vidi tamo na slajdu su točkice različite boje, ne, kružići različite boje. Jedan je crven, dakle ovdje ovako 4 grupe, onda je puno nekih brojeva, ovdje je 20 različitih pozicija. Tamo gdje je, dakle, 20 različitih karakternih profila. Da. Ne? To se prepoznava sa upitnikom. Ali ja ovo radim i za primjere selekcije, za nove zaposlenike. I onda se dogodi da trojica imaju isti profil. Ako se gleda samo šifra. Da. Ne? Jedna od tih 20. Svi dobiju jednu od tih 20, na primjer. Da. Ali kad se dublje, da kažem, zaroni u rezultate, u distribuciju rezultata, onda i ljudi sa istim konačnim profilom su različiti. Tako, ako bi sve ove varijacije pokušali poloviti, govorili bi o više od 100 različitih karaktera. Ali za život i za posao je vladanje ove 4 grupe sasvim dovoljno. Te 4 grupe i kombinacije. Puno to znači i rješava dosta situacija. Kad ovakvu timsku sliku napravimo, često mi kažu, sad mi je jasno, sad mi se ko magla mi se raspuhalo situacija. Sad razumijem zašto je neko takav kakav jest. Zašto se ponaša onako. Recimo sam imao prije, to je već malo duže, prije covida bilo, grupa hirurga u Ljubljani sa kliničkog centra. Pojašnjavam sve te karakteristike, oni meni kažu, pa sad je nama jasno. Mislim, zašto ona dvojica ne mogu operirati duže od sat i pol? Da. Jer žuti to ne može. Ne? Žut treba break. Da. On treba tempo, dinamika, angažma, ne? A onda treba pauzu. A plavi ljudi, fokusirani, koronioci, u dubinu, čovjek koji može operirati, kako oni kažu, 5-6 sati bez pauze.
Dakle, te pozicije firmama, pogotovo manjim grupama, tamo do 10 ljudi, projektnim timovima ili, na primjer, stomatološkim ordinacijama, pružaju uvid u to kakvi su im ljudi, koji su njihove dobre, jake strane, gdje su mogući nedostaci, problemi, što se može unaprijediti, razviti, a što se i ne može. Znači, ne možemo mi kod sebe sve pojačati. Nismo mi ko stroj. Da. Najlakše je razvijati plavu dimenziju. Dakle, strukturiranost, praćenje procedura, dosljednost, tako. A najteže ti je, recimo, empatiju. Mislim, to nije niti vještina, to je danost. To je teško vježbati. Ali ako i gledam sad u timsku sliku, ovu koju smo malo prije imali, disk je u stvari fantastičan alat i čini mi se da je puno bliži za rad unutar tima, dakle unutar tvrtke ili sad u našem slučaju unutar ordinacije, a puno ga je zahtjevnije primijeniti s pacijentima. Imamo jako veliki broj pacijenata i morali bi biti strašno dobro istrenirani da možemo prepoznati, recimo ako nam dođe 10 pacijenata u toku dana, koji su to različiti profili. Ali kad to primijenimo na svoj tim, tu imamo neke velike benefite, jel tako? Ja, to se potpuno slažem. Ali ajmo da kažem kako se ovo može biti od koristi za rad sa pacijentima. Dakle, prije sam spomenuo, crveni su na motivaciji snage, žuti su na podražajima, dakle konstantno neko događanje. Mora se nešto događati. A postoji treća motivacija je sigurnost. To je koncept koji je razvio Max Planckov institut kroz istraživanje. Kaže, zove se limbički koncept motivacije. Dakle, zeleni i plavi ljudi imaju u pozadini svog djelovanja, svog angažmana, motivaciju sigurnosti. Zeleni ljudi su vrlo emotivni i sigurnost oni osjećaju kroz dobre odnose i povjerenje. A plavi ljudi su vrlo racionalni, emotivno hladni. Oni razumiju, oni osjećaju, razvijaju osjećaj sigurnosti kroz razumijevanje stvari. Jel? E sad, za ordinaciju bi se moglo reći sljedeće. Da pacijenti koji dolazimo tamo, već ih je oko, statistički gledano, u većini populacija, je nekih 60 čak do 70% ljudi zelenog i plavog tipa. Dakle, to su zelena... Dakle, mi zeleni smo najzastupljeniji. Najzastupljeniji. Dakle, već po karakteru je tako. Ali, kad čovjek ima problem, na primjer da ide kod stomatologa, pogotovo za one ozbiljne zahvate, dobro, tada se i onim crvenima i žutima, nekima od njih, pojačava ta želja za sigurnošću. Ja bih rekao ovako odokativnom metodom, da čovjek koji uđe u ordinaciju, od 10 njih, 8 ima trza na sve vidike sigurnosti ili nesigurnosti. Znači, poruka općenito za ordinacije je sljedeća. Kad ti dođe pacijent kojeg nije prvi put, nego je češće dolazi, za osjećaj sigurnosti je jako bitno da kreneš najprije pregledavati kako se ono pokazalo što smo zadnji puta radili. Znači, treba uspostaviti pupčanu vrpcu treba napraviti. Ne? Dakle, od prošlosti kako se ovo pokazalo, ovo zubno mjesto vam je na mjestu, kako smo napravili, ova plomba je ok, ovo isto stoji, samo ćemo ovdje malo pobrusiti, tako da bude sve super. Ne? To je jedna stvar. Druga stvar koja je vrlo bitna za osjećaj sigurnosti, što nije uvijek praksa u ordinacijama, je da stomatolog odmah krene raditi ono što on misli da treba. Da je bilo šta pojasniti. A pacijenta je potrebno najprije orijentirati, utjecati na njegovo očekivanja, jer s tim ustvaraš ti osjećaj sigurnosti. Da mu kažeš, gledajte, evo sad ćemo odraditi ovo, drugo, treće, ovdje će vas u drugom dijelu nešto malo bolje, ali sve ćemo to poštimati, ne brinite i tako. Ne? Dakle, veliki je problem. Jedna stvar je da stomatolog može tehnički sve riješiti kako treba. Da, to razumijem. Ali tu se ima posla i sa osjećajem koji ima pacijent. Tu je još jedan fenomen koji se pogotovo u stomatološkim ordinacijama javlja. Znaš, kad ti jednom zatvoriš oči, dakle, vakok, ne vizualno, auditivno, kinestetika i tako, kad ti isključiš jedan kanal primanja informacije, pogotovo vizualni, jer većina pacijenata žmiri, tad se
pojačaju ostala čula. I ljudi na stolici, stomatološkoj stolici, čuju sitnice i kinestetički osjećaj. Kad ti stavlja anesteziju, recimo u nebo, pa ti misliš da će ići do mozga gore, da je ušao centimetar, ne? Doživljavanje je pojačano, prenaglašano i deformirano je. Ne? I što više imaš ti straha u sebi, nejasnoće, a nejasnoća je povezana sa strahom, to više nekih atipičnih osjećaja ćeš imati. Kad čovjek žmiri na stolici, pojačava ti se sluh, ti čuješ kako se oni razgovaraju naokolo. I to je vrlo bitno kako se razgovaraju. Ne da pričaju o nekim privatnim stvarima, a gdje ćeš, stomatolog radi, a gdje ćeš poslije kad završimo, šta si pa jučer radi, tako dalje. To za ove zelene plave nije nikakva komunikacija. On očekuje da se posvetimo primjeru, njemu, ne? Jer doživljava stvar kao nevjerodostojnu. Ovdje radim i neke ozbiljne zahvate, a onda priča tamo na oloko, gdje ćeš, jesi li gledao ovaj film, daj zamijeni muziku tamo. Znaš, to nisu priče za tamo. Da. Jer to narušava osjećaj sigurnosti. Pogotovo to najavljivanje, što ćemo raditi, kako ćeš ti to osjećati. To su vrlo bitne informacije i za područje doživljavanja zahvata. Da samo onda kratko rezimiram isto stvar i poruka koju treba ponijeti sa sobom. Jako dobro je i daje osjećaj sigurnosti kad pacijentu ponovimo, prođemo što smo sve radili u tretmanu prije ili 2 tretmana prije i jako je dobro uvijek reći unaprijed što ćemo raditi i onda to ići raditi. Ja sam upravo. Tako je. Orijentirati pacijenta. Odlično. Ne? Imamo pitanje iz chata, a to je koliko si puta imao osjećaj da je test potpuno pogrešan i koliko misliš da disk test, upitnik može pogriješiti po tvom iskustvu? Svaki upitnik se može smuljati. Osim onih ozbiljnih psiholoških upitnika koji traju po par sati. Zvanična točnost ovog upitnika je 91%. Što znači da jedna od 11 osoba nije baš zadovoljna sa opisima rezultata profila. Ne? Moje iskustvo je i bolje. Ne? Dakle, ja bih rekao, sigurno tu i tamo se dogodi, ne? Da neki nisu zadovoljni, ne? Ali to je jedan, recimo, zadnji takav zanimljiv, ove godine mi se dogodio, za jednu firmu smo radili i žut čovjek, žuta voditeljica ljudskih resursa. Ne, žut čovjek je nestrpljiv, dinamičan, on bi odmah rezultat. Sad, tu treba biti discipliniran. Upitnik se sastoji iz 2 dijela. U prvom dijelu odgovaraš koje od ove 4 stavki tebe najbolje, najviše opisuju, što ti najviše jesi. Ne? A drugom dijelu su pridjevi, gdje trebaš odgovarati koji od ta 4 pridjeva je tebi najmanje blizu. Što si najmanje od toga? Da. A normalno, žut, on ne voli slušati naputke, mislim i da ih čuje, on radi po svom. Da. I ona krene raditi dalje. Ja sam svima rekao, stanite posle prvog upitnika, svi ćemo krenuti dalje sa drugim, odjednom. Ne? Nema šanse. I ona ispuni sve to i dođe joj rezultat da je plava. Nema šanse, nema teorije. Nema teoretski Nisam ništa rekao, ali onda kad je bila pauza sam rekao, dajmo pogledati ovo. Jesi ti ovdje promijenila kriterij prije što je najviše, ovdje što si najmanje? Ja nisam. Ne. Tako da najveći dio, ajmo reći, u konačnici pogrešaka se pravi zbog toga što neki ne promijene kriterij. Ali to je najmanji problem jer još jednom to ispune i onda se uspoređuje rezultate i dobije se pravu sliku. Ali kažem, ima tu i tamo i polaznika koji kažu da se u tome baš nešto ne vidi. Možda bi sad mogli pogledati na slajdu detaljno kako izgleda onaj završni rezultat jednog upitnika, pa da nam, odlično, pa da nam čisto malo prokomentiraš. Evo, ja sam potpisao GDPR, pa možete gledat široka javnost u moj disk profil. Možda ćete me upoznat. Evo, uz stručno Uroševo vodstvo, slobodno prokomentiraj moj disk profil. Dakle, ovaj Persolog, to je njemačka firma koja se brine za taj upitnik i razvija ga dalje. I tu, bih rekao, svake 3 godine ga updateira. Kod te metode i još jedne druge postoje
3 slike. Ti ispunjavaš 2 upitnika, na kraju dobiješ 3 ogledala. 2 upitnika, 3 ogledala. Dakle, Dobro. jedan upitnik koji se sastoji od 2 dijela, na kraju dobiješ 3 slike. I te 3 slike žele 3 ogledala, možemo tako reći. Ta 3 ogledala u koje se možeš pogledat, da pače, evo sad vidimo, pa dobro. Vidimo, ja to odlično. bolje razumijem, ali ok. Pokušaju rekonstruirati kako ljudi funkcioniramo. A mi funkcioniramo onako, znate, mi smo, svako od nas je nešto po karakteru. Ali pitanje je, u kojim situacijama mi sebe u suštini pokazujemo da se otkopčamo potpuno, kao gledaj, takav sam ja. Uglavnom mi ko sa nekom maskom hodamo naokolo. Sa nekim filterom. Sa filterom. Da. Što veća je vjerojatnost da bude neprihvaćanja, ne sa strane drugih, to veću masku, to manje propusni filter mi stavljamo, ne? Dakle, mi se, kao što smo na početku rekli, mi smo svjesni situacije u koje ulazimo. I onda se obzirom na to prilagođavamo. Dakle, ovo ima veze sa ove 3 slike. Ajde nam malo približiti. Osrednji profil. Osrednji profil govori o našoj karakternoj konstituciji. To što mi vrlo vjerojatno kao osoba jesmo. Dakle, ovo u sredini je ono što ja vrlo vjerojatno jesam i to je kombinacija 3 i 4. Da, dakle, dole piše 4-3. Dakle, ovako, prva dimenzija kao lakmusov papirić ili termometar je za crvenu dimenziju, dakle, broj 1, broj 2 je za žutu, broj 3 je za zelenu, broj 4 je za plavu. 4-3 znači plavo-zelena osoba. Kombinacija plave i zelene. Šta je onako karakteristika plavo-zelene osobe? Šta bi ti mogao reći o meni? Plava dimenzija ti donosi želju za raditi stvari dobro, kvalitetno. Dakle, razina, kriteriji kakvoće su kod tebe dosta visoki. Standardi su dosta visoki. Dosta više si zahtjevan prema sebi, očekivanja prema sebi, no prema drugima. Što može biti problem? Može biti problem. Ali u nekim situacijama, znaš, nije sve ništa zdravo za gotovo, ali u nekim situacijama da. Onda ovaj profil, pogotovo plava, više izražena plava dimenzija, znači da si strukturiran, organiziran, vrlo, znanje ti puno znači, dakle želiš stvari razumjeti, doći do dna, mi nekad kažemo, jel? Do srži, evo baš do srži. Snažno konceptualno razmišljanje je to i nekako bih rekao tako strukturirano i organizirano vođenje. A zelena dimenzija ti donosi empatiju, ti donosi i neku mekoću karaktera, naklonost ne samo suradnje sa drugima, nego i pomaganja drugima. Dakle, profil koji ima snažno ovakav ti zelenu dimenziju ima želju biti u kontaktu s drugima, poveziva druge sa što manje galame i tenzija, ne? I taj demokratski stil vođenja. To je ti kao osoba. Da. Ne? A sad prvi grafikon je malo drukčiji. Pazi, to je jako interesantno u ovom konceptu. Prvi grafikon govori kako čovjek svjesno određuje pravila igre za određenu situaciju. To znači kao kakav ti želiš biti kao voditelj. Kakav ja želim biti prema van na neki način. Jel? To je naše ciljano ponašanje. Naprimjer, kad sam prije spomenuo na samom početku, da bi ovo ispunjavali ja kao roditelj, u ulozi roditelja svom sinu, bi jednom ispunio, a drugi ja kao roditelj prema ćerci, ne? Ovaj prvi grafikon bi se mijenjao zbog toga jer imamo različitu strategiju ili taktiku kako mi u toj situaciji djelujemo. I to je taj dio prilagođavanja u stvari. To je to. On govori o tome kako čovjek zamišlja da se u nekoj situaciji treba prilagoditi. I sad treći grafikon skroz desni je rezultanta prvog i drugog i on pokazuje naše stvarno ponašanje u toj situaciji. U biti kombinacija onog što ja kao u stvari jesam, moje prilagodbe prema van i ta kombinacija je onda ovaj treći grafikon. Da, naše djelovanje u suštini je rezultanta toga kakvi mi jesmo u kombinaciji s tim kakvi bi mi htjeli se pokazati u određenoj situaciji. Mi pratimo naša očekivanja, naš put koji smo odredili. Jel?
taj prvi grafikon pokazuje. I to je vrlo bitno iz te razlike prvog i drugog dijagrama, to sad izgleda malo tehnički, dosadno, ali iz toga se može strašno puno iščitati. I to najviše cijene u toj timskoj slici. Kad im pojašnjavam svaku osobu ponaosob, kakva je vrlo vjerojatno karakterno, uvijek je neka greška moguća, da mislim ne mogu biti toliko drzak da reći baš ovako, vam je to osoba, ne, ali velika je vjerojatnost, to se iz drugog profila može iščitati, ali ona zamišlja posao na takav i takav način. Kad ona uđe na posao, u ordinaciju na primjer, pokuša slijediti ova pravila igre koje si je sama na neki način napisala, u navodnicima, zbog ko zna čega. Ne? I još to bih htio reći, izračuna se razlika između prvog i drugog grafikona, to je jako bitno. Dakle, koliko čovjek sa svojim namjerama odstupa od sebe. To sam te baš i htio pitati. Daj mi dva ekstrema. Jedan je gdje se jako prilagođavamo, a drugi je gdje se uopće ili vrlo malo prilagođavamo. Daj mi nekako približi, jer sigurno imaš ljude koji se jako pokušaju prilagoditi, a imaš i ove koji se vrlo malo prilagođavaju. Ja. Dakle, prvo bi to pokomentirao. Prevelika prilagodba nije dobra stvar. Znači da čovjek odlazi od sebe. Ovaj osrednji profil, to koji je naš profil karakterni, to je i zona komfora, zona područja kompetencija. Dobro se je djelomično prilagođavati, ali ne previše. Jer kad želiš biti nešto drugo, no što jesi, onda za to, ajmo reći, glumit ulogu koja nije tvoja, za to trebaš ogromna energija. I takvi ljudi na duži rok mogu doživjeti burnout. Više su, nije nužno da su više pod stresom, ali su više podložni stresu. Dakle, prije će ga nešto znervirati, no druge, koji su više konsistentni sa sobom. Najlakše je raditi posao sukladno sa svojim karakterom. I ako i to nije najbolje, jer onda si možda malo pretvrd, premalo spreman na prilagodbu. Pogotovo u situacijama, recimo ordinacija, gdje ti trebaš surađivati sa drugima. Gdje dolaze pacijenti, svaki pacijent je malo drugačija situacija, ovisi kako ju doživljavaš. Ne znam, dođe sin od ministra popravljati zube, vjerojatno će reći, gledajmo, tu moramo pa malo drugačije. I to od nas, naprosto nas pozove da se prilagođavamo. Dakle, ovaj instrument je meni jako interesantan i vidim kroz odazive klijenata, koliko to njima pomaže vidjeti svoj tim. Ne sad, na primjer, ordinacija, ne kroz ovu stručni dio kako se to sve skupa vodi, ali kroz karakterni dio. I tu se može vidjeti ko sa kim više paše, ko bude sa kim u tenziji, koje su bolji tandemi. Na primjer, da imaš stomatologa, recimo crveno-žutog, tu kombinaciju, dakle ono... Malo direktnija, jača, to, ne? A sestra mu je zeleno-plava. Ne? On više podredljiva osoba, ovako prateći, odlično prati. Ali crveno i žut čovjek, on je brz. I sad ovaj zeleni mu kaže, ne znam, daj nareži mi konce. I ovo je zelen i plav čovjek, to želi da svak konac točno. Može biti točno, ali iće vrijeme za to. Perfekcionizam koji doma u plavoj dimenziji se u mnogih situacijama ne isplati. I sad onaj crveno-žut stomatolog, on će izludjet će. Definitivno. Onda imaš, recimo, nekog stomatologa izričito plavog, jer ima sigurno i takvih, jer više naučni ljudi, jer žele to u dubinu razumjeti i tako dalje. Sistematično. Kroz šalu, ako dozvoliš. Plavi stomatolog, on mora dati malo jaču anesteziju, znači da malo duže traje, jer plavi se, on polako, tamo nema brzine, tamo sve ide korak po korak. I sad da ima asistenticu koja je žuta, ona bude tamo mjesec, dva pa će otići. Jer ne mogu takvi zajedno raditi. Mislim, ne mogu. Mogu ako različiti ljudi se u privatnim vidicima života neće zbližavati. Na poslu mogu raditi fantastično, ali trebaju drug do drugog pokazivati određeno poštovanje. Fokus na kvalitete, a ne na nedostatke. Onda mogu odlično raditi.
Čak, recimo, privatni vidik, ne, Skandinavci ovaj alat ogromno koriste za savjetovanje bračnim parovima kojima ne ide baš dobro u životu. I oni decenijama potvrđuju da nije dobro da su muž i žena istog karaktera. Fantastično je da si u susjedskoj kućici, da kažem. Ovo tu nam je isto nešto što treba zapisati i ponijeti kući, da možemo imati kvalitetne brakove, ne samo kvalitetnu stomatologiju. Slični ljudi na sličan način percipiraju stvari, na sličan način se prihvate rješavanja situacija. Sve je to poznato za njih, ne? Ali svijet je šarolik, ne? Treba pristupiti i drugačije, tako da ljudi koji su šaroliki, drugačiji i da uspiju surađivati zajedno, to je samo prednost. Jel imaš još nekih situacija, jel bio si u stotinama, mogu čak reći možda i tisućama ordinacija u svojoj karijeri. Mm-hmm. Da li imaš još nekih situacija koje bi mogli prokomentirati, za koje bi nam disk bio interesantan, gdje bi nam mogu pomoći da ih bolje riješimo? Kod rješavanja konflikata, kao prvo, sa ovakvom timskom slikom ti možeš predvidjeti gdje će se konflikti stvarati. Među kojim osobama. I na koji način će ih oni pokušati rješavati. Stvar je o tome da konflikt, pogotovo stres, a konflikt i stres su prijateljsko nastrojeni, jedan uz drug. Tada, kad čovjek pod stresom, tada svo to znanje, kako nešto rješavati, tak dalje, sve to pada u vodu. Nestane. Tada se pokazuje karakter čovjeka. I mi vrlo refleksno reagiramo kad smo pod izričitim stresom. I tad je dobro znati kakve su najvjerojatnije reakcije mojih kolega u timu kad bude zapelo, kad bude došlo do problema. Ne. I sad sa ovom metodom se može, kažem, to je i dobra metoda za timove stvarati ili privremene tandeme stvarati kako bi sve išlo više glatko, kako bi bilo što manje trzavica, jel? A može se dati sugestije šta može neko očekivati, voditelj stomatološkog tima, kako će ove dvije osobe, ako zapne među njima, kako će oni postupati. I na taj način, to mi govore ljudi iz tvrtki koji poznaju ovu timsku sliku, kažem, mi se možemo bolje pripremiti na sve to. Možemo nekakvu predvidljivost, jasnoću nam to donosi. I zbog toga toliko vole taj disk. Recimo, firma za koju sam najviše diska napravio, slovenska farmaceutska firma, 370 zaposlenika, svi su bili. Svi su napravili disk upitnik? Ja. I to je i vlasnik, cijela uprava, svi, i skladištari, svi. I koja je njihova najveća prednost? Zašto su oni kompletnu tvrtku u biti proveli kroz disk? Šta je tvoje neko iskustvo? Zbog interne komunikacije i odnosa. To. I zbog boljeg stvaranja privremenih projektnih timova. To je ključni razlog. A onda prema van je korist toga da se ti znaš prilagoditi klijentima. Na primjer, znanje za ove koji posjećuju stomatološke ordinacije, prodajne predstavnike, stomatološke ordinacije ili ljekarne ordinacije. Ti doslovce to je što je šaram diska. Mi kroz ponašanje drugih ljudi možemo zaključiti na ključne obrasce njihovog karaktera. Kad gledaš čovjeka kako kosi travu, što sam prije rekao, kakav mu je radni stol, kako mu izgledaju gepek u autu, da kažem, ili kako komunicira, kako rješava teže situacije, mi možemo ući u trak karaktera te osobe. Dakle, uvijek normalno sa određenom greškom, ali na taj način oni poslovi gdje se ima učestale kontakte sa svojim klijentima, recimo u farmaceutske firme, ti predstavnici 10 puta godišnje vidu istog liječnika. Pa ti u 10 posjeta možeš prepoznat, ako znaš šta trebaš pratiti, a to je prvo znanje trebaš imati da vidiš što su ti signali karaktera. I na osnovu toga možeš ti locirati liječnika, stomatologa i tako dalje i prilagoditi komunikaciju. Ja poznajem i farmaceutske firme koji sad je digital ušao, ne koristi se tablete i tako dalje. Oni imaju specifične slajdove za crvene karaktere, žute, zelene, plave. Dakle, oni marketinšku poruku prilagođavaju disk profilu klijenta s kojim razgovaraju. Apsolutno. Ne sad svi, ima ih nekoliko.
Neki su ušli tako daleko da ti isti sadržaj upakiraju u, bih rekao, poruke koje druga strana, klijent, lakše prihvati. Recimo za zelene karaktere, tamo je riječ pacijent vrlo bitna, riječ pomoć. Možete vi pomoć, briga crvenog za pomoć. On je za rezultate. Ako crvenom previše koristiš empatične riječi, pomoć, hvala i tako dalje, on će te osjećati kao prenježnu osobu, a crven se ne voli sa nježnima baviti. On voli borce. On voli sebi ravne. Crveni vole da im se na isti način odgovara natrag i da se komunicira na isti način. Crven čovjek voli snažnu osobu kao sugovornika. Žut očekuje od drugog zanimljivu osobu, interesantnu, dinamičnu. Zelen očekuje empatičnu, najviše se sa takvima razumije. A plavi očekuje stručnu osobu. A ti možeš biti sve od toga na poslu. Drugo je privatno drugačije. Ali u poslu ima smisla raditi privremena odstupanja. Ako se ide na sastanak i znaš da je neko plav, pa izvoli mi da si ti žut, potpuno kontra toga. A plav očekuje da budeš pripremljen, da pročitaš, da dođeš s informacijama. Da dođeš s informacijama, a ne da tamo tražiš, čujte, gdje sam već to vidio, šta ste poznali, nisam vidio, ovaj plavi će poludjeti. Mislim, neće poludjeti, ali će si misliti, ovaj je nepripremljen, nekako nema standarda, kriterija visokih. S takvom osobom neću zaključiti nikakav posao. Barem će reći, takvoj osobi ne mogu vjerovati. Barem će to zaključiti. Da li bi bilo moguće kad bi ti slagao idealan tim, idealnu ordinaciju, stomatološku ordinaciju, da li bi bilo moguće pokušati pozicionirati nekako profile po nekakvim ključnim ulogama, bio si i jesi pacijent isto koji i ja. Da li bi tu nekakve smjernice možda mogli za kraj postaviti? Polako se približavamo kraju podcasta, pa bih htio čuti nekakve još. Što zahtjevniji su zahvati, na primjer stomatološki, implantologija i ove zahtjevne stvari, svakako crveno-plava osoba te dvije dimenzije skoro sigurno je dobro da ima. Govorimo o stomatologu. Da, o stomatologu. Onda govorimo o stomatologu koji više ima ovak te jednostavnije zahvate. Ja? Tu može biti zelen, plav, žuti mogu apsolutno biti, samo kažem za zahtjevne stvari. Crvena dimenzija je bitna, plava dimenzija je bitna. Što se tiče supporta, znači asistentica svakako nije dobro da previše odskače od stomatologa. Jer bude napetosti. Drugačije izvode posao. Kao što sam prije rekao, neko crveno-žut, a asistentica zeleno-plava. To su ljudi zeleno-plavi koji imaju visoke kriterije izvođenja, kvalitete odrađenog, ali to znači da ne mogu biti brzi. Oni idu korak po korak. Recepcija, žuto-zelena dimenzija. Trebaš ti ispratiti pacijenta. Mislim, taj prvi dojam, pozitivna atmosfera. Neko plavi na recepciji, daš zabrinut, znaš, sve proceduru, više gleda u kompjuterno ljude kaj dolaze. Plavi se sakrije u procedurama. Njemu je bitno da je sve odrađeno kako se šika. Pa to je bitno, ali ujedno imaš i posla s ljudima. Najbolji profil bi bio za desk, žut, zelen, plav. To je apsolutno najbolji profil koji može baratati sa različitim karakterima i imati pod kontrolom i odnose i atmosferu u prijenom tom prostoru ordinacije. Završavat će procedure kako se šika, bit će dosljedan, pedantan. Ima više boja i može se bolje prilagoditi pacijentima koji dolaze, a oni su različitih profila. Statistički gledano, takav profil o kojem govorim, žut, zeleni, plav, jedino sa izričitim crvenim vrlo teško rade. A gledamo stvarno statistički, ta profil može sa oko 92% ljudi razviti odlične odnose. Uroš, koje bi bile neke one zadnje završne kvalitetne misli i savjeti
koje ćemo podijeliti s našim slušateljima, a odnose se na disk profil, na primjenu disk profila i na prednosti disk profila o kojima smo pričali. Pa prva stvar možda na osnovu ove naše diskusije, oni koji su to slušali, da malo, pa bilo je danih nekoliko informacija kako može čovjek odokativnom metodom vidjeti svoje okruženje, dakle osobe s kojima radi. Ne? Da i na taj način pokuša malo ovako odokativnom metodom locirati, a pogotovo da pokuša onda za svakog od svojih kolega na poslu vidjeti koje se greške i neprikladne stvari događaju zbog znanja, manjka znanja, gdje je znanje razlog problema, a gdje je karakter mogući razlog problema. I neka to malo izvagaju. Da. I velika je vjerojatnost da će kod većine situacija doći do toga da karakter prevladava nad znanjem. S time ne želim reći da je znanje strahovito važno, jer to mi svi mi pacijenti kad dođemo u ordinaciju očekujemo. Ono je neophodno. Neophodno je, ali da tu ima i dosta drugih stvari koje se odnose na odnose, na suradnju, na rad s pacijentima, a u pozadini toga je karakterna različitost ili karakter kao razlog toga. Toga smo, mislim, mogu reći, premalo svjesni, a to je nekako paušalno rečeno, ali kad vidim svoje klijente kako neki strahovito ozbiljno gledaju ove timske slike i planiraju timove i tako dalje, to mnogima to puno znači. Odlično, onda bih savjetovali svima da te kontaktiraju, mogu se obratiti direktno nama, doći s tobom u kontakt. Da, apsolutno. Ja mogu reći iz vlastitog iskustva da mi je strahovito pomoglo to što si nama napravi našu timsku sliku, tako da puno bolje razumijem dinamiku odnosa unutar svog tima. Hvala ti što si bio gost. Mislim da smo danas jako puno korisnih informacija dali našim slušateljima i veselimo se sljedećoj epizodi, a tebi još jedanputa veliko hvala. Siniša, i tebi puno hvala i slušateljima isto tako, gledateljima. Lijepi pozdrav svima. Lijepi pozdrav.